अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद वालेकुम करते हैं कि अस्सलाम आप रहमतुल्लाहि खैरियत से वबरकातुहू। होंगे। मेरा सवाल ये है कि जो हाजियां हज को जाते हैं, मक्का मदीना, मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं, क्या ऐसे यहाँ से निकलने वालों को फूलों से इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? फूल पिला सकते क्या लोगों को? जब एहराम बांधते हैं तो जब खुशबू तो लगाने का नहीं है, फूल भी पिलाने का नहीं है। जब मदीना जाते हैं तो वो यहाँ से निकलने वाले हाजियों को फूल पिला सकते हैं, नहीं पिला सकते? कुछ अहले हदीस का कहना है कि फूल नहीं पिलाना जायज नहीं है। ये सही है, गलत है? देखिए ज़रा अपने दिलो दिमाग में इस मंज़र को पैदा करने की कोशिश कीजिए। एक हाजी जो बैतुल्लाह की हाज़िरी से लौटकर अपने घर के दरवाज़े पर खड़ा हो या एयरपोर्ट पर अभी उतर रहा हो, चेहरा पुरनूर है, आँखों में उसके नमी है, गमज़दा है, हरम पाक को छोड़कर हिंदुस्तान पाकिस्तान की रोए ज़मीन पर जो शिर्क व बिदआत की ज़मीन है उस पर कदम रंजा कदम वो रख रहा है, और दिल में वो कैफियत है जो अरफात के अय्याम में खड़े होने वालों को नसीब होती है। बड़े बाबरकत और बड़े ही सआदतमंद लोग हैं ये। दरवाज़ा खुलता है, लोग एयरपोर्ट के से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे को हार पहनाते हैं। हकीकत यह है कि शरीयत इस्लामिया ने इंसान के जज्बात को कुचलने के लिए नहीं बल्कि उन्हें दुरुस्त सिमत देने के लिए रहनुमाई दी है। और जब हम उसूल शरीयत के उसूल को देखते हैं तो एक बहुत वाज़ेह कायदा हमारे सामने आता है कि असल फिल आदात अल इबाहा, यानी इबादात आदात में असल जवाज़ का हुक्म है। यानी कि जो आदात है ना हमारी, जो हम लोग शहरों में और अपने मुल्कों में किसी मेहमान के आने पर खुशी का इस्तकबाल या उसको तोहफ़े तहाइफ देने का एहतमाम करते हैं, तो ये इसमें शेख अब्दुल मोहसिन ज़ामिल फरमाते हैं कि ये बिल्कुल आदात अल-असल फिल आदात अल-इबाहा, आदात में असल हुक्म जवाज़ का है जब तक कोई सरीह दलील उसकी मुमानअत में ना हो या कि वो कोई अमल कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कर रहा हो। और हुज्जाज बैतुल्लाह के इस्तकबाल में खुशी का इजहार करना, फूलों से उसका स्वागत करना या हार पहनाना या गुलदस्ते लेकर उनको या वलीमे में उनको शरीक करना। वलीमे से मुराद ये कि शेख ये फरमाते हैं कि खाने पीने का जो एहतमाम होता है ना हमारे यहाँ, उसी को वलीमा ही कहते हैं। खाना तो वलीमा ही होता है, तो हमारे यहाँ खाना वलीमा सिर्फ ये कहते हैं कि दुल्हा दुल्हन की मिलाप के बाद जो होता है वो वलीमा होता है। ये बहरहाल हमारे कंसेप्ट अलग है। तो इस बात को समझ लीजिए कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ रुजू करते हैं तो हमें एक नहायत ही खूबसूरत तस्वीर नज़र आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद हदिया कबूल फरमाते थे और इसका बदला भी दिया करते थे। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कबूल किया करते थे। और एक मुकाम पर आपने फरमाया कि अगर मुझे मामूली सी दावत दी जाए तो मैं कबूल करूं, और अगर मुझे मामूली सा हदिया दिया जाए तो उसे भी मैं कबूल करूं। और मोहब्बत को बढ़ाने का उसूल बताया करते थे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि तहादु तहाब्बु, आप एक दूसरे को आपस में हदिया दिया करो, मोहब्बत पैदा होगी। और एक रिवायत में है कि यानी हदिया दिल की कदूरत को ख़त्म कर देता है। और जब हम ख़ास तौर पर फूलों और खुशबू की बात को देखते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद सामने आता है सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 2253, यानी जब तुम में से किसी को खुशबूदार चीज़ पेश की जाए तो उसे रद्द ना करे। क्यों? क्योंकि वह हल्की और खुशबूदार होती है। और हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हुमा रैहान, ये इमाम बुखारी ने इसको नकल किया है कि मेरी दुनिया के दो खुशबूदार फूल हैं, गोया खुशबू फूल और ऐसी चीज़ें जो दिल को राहत दें, शरीयत में पसंदीदा हैं न कि ममनू। इस मफ़हूम को नहायत जामे अंदाज में शेख अब्दुल मोहसिन ज़ामिल ने वाज़ेह किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदिया कबूल करना और उसकी तरग़ीब देना इस बात की दलील है कि वह हर चीज़ को बतौर हदिया दीजिए, अगर कोई चीज़ बतौर हदिया दी जाए और जिससे दिलों में मोहब्बत पैदा हो वो मशरू है। और उसी उमूम में
پھول، خوشبو اور ایسی تمام چیزیں شامل ہیں جنہیں انسان پسند کرتا ہے اور جن سے طبیعت کو راحت ملتی ہے۔ اب آپ کو جو شاید آپ سمجھنا چاہ رہی ہیں وہ یہ کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں ہے تو احرام میں دلی سے، حیدرآباد سے، ممبئی سے احرام کی حالت میں کون آتا ہے؟ وہاں سے اگر کسی نے احرام باندھا ہے تو ہم میقات سے احرام باندھنا چاہیے نا اس کو۔ تو اگر بہرحال محرم کو خوشبو نہیں لگانی ہے، محرم کو خوشبو نہیں لگانی ہے، لیکن اگر کوئی محرم ہے اور وہ آپ اس کے جسم پر خوشبو جان بوجھ کر لگا دیتے ہیں شرارتاً، تو اس کا گناہ آپ کے اوپر ہے، اس کے اوپر نہیں ہے۔ اس نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ وہ خوشبو لگا دیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ کو یہ چاہیے کہ محرم کو خوشبو نہ لگائیں، اور محرم بھی اپنے اوپر خوشبو نہیں لگائے گا، وہ استعمال نہیں کرے گا۔ احرام باندھنے سے پہلے اگر وہ اپنے جسم پہ خوشبو لگانا چاہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ البتہ مدینہ منورہ میں اگر کوئی جا رہا ہے اور آپ اس کو خوشبو دے رہے ہیں، خوشبو لگا رہے ہیں، تو وہ کون سا احرام میں ہے؟ مدینہ جا کے رہے گا بیچارہ، 8-10 دن رہے گا اور وہاں سے پھر وہ واپس آئے گا مکہ مکرمہ۔ اب جب وہ احرام میں ہوگا تو احرام کی جو پابندیاں ہیں اس پر اس وقت لاگو ہوں گی جب وہ میقات سے تلبیہ پکارنا شروع کر دے گا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو اگر کسی کو ودا کرنے کے لیے، حاجی کو، یا کسی کا استقبال کرنے کے لیے کوئی اس کو تحفہ دیا جا رہا ہے، اس کو کوئی عطر پیش کر رہا ہے، اگر وہ محرم ہے تو پھر اس کو خوشبو نہیں لگائی جائے گی۔ لیکن اگر غیر محرم ہے تو آپ اس کو تحفہ دے بھی سکتے ہیں، وہ بھی تحفہ اگر لے کر آئے آپ بھی اس کو قبول کریں، اور اس کے اہتمام میں اگر آپ کھانا کھلانا چاہتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو شیخ فرماتے ہیں کہ اسراف نہیں ہونا چاہیے، وہ فضول خرچی سے بچنا چاہیے، فضول خرچی مت کیجیے۔ باقی اسلام نے منع نہیں کیا ہے کھانا کھلانے کو، ہمیں بھی اگر کوئی دعوت آپ دے رہے ہیں تو ہمیں بھی دعوت دیجیے، ہم بھی ضرور حاضر ہوں گے جب حاجی آپ کے یہاں پہنچے۔ ایسے تو ہم جدہ میں ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجیوں کے سفر میں آسانیاں فرمائے اور انہیں امن اور سلامتی کے ساتھ پرسکون ماحول میں حج کی سعادت نصیب ہو، اور یہ اپنے وطن ویسے لوٹیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام گناہ اللہ رب العالمین ان کے معاف کر دیتا ہے، جیسے کہ آج ہی یہ ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو حج مبرور بنا دے، قابل قدر سعی اور معاف کیا ہوا گناہ بنا دے۔ چینل کو دیکھتے رہیں، چینل سے جڑے رہیں، اور ہم نے ایک حج کا گروپ بھی شروع کیا ہے، حج کے سوال و جواب واٹس ایپ پر گروپ ہے، اسے اگر آپ جوائن کرنا چاہیں تو مجھے میسج کر دیجئے، میرے واٹس ایپ چینل پر بھی لنک مل جائے گا، اور ہمارے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں بھی میں اپنے گروپ کا لنک ڈال دوں گا۔